पवित्र खंडगिरी मेला आरंभ होई अवसर में जागमरा गाँव प्रभु अनंत केसरी विराट पटुआर बाहर की खंडगिरी पहाड़ अभिमुखे यात्रा करुवे ये विराट पटुआर ये जो जागमरा गाँव प्रत्येक साही बुलिकी भोग प्रति घरे भोग खाई बाहर खंडगिरी पहाड़ अभिमुखे यात्रा कर जो खंडगिरी मेलार ये जो अनंत केसरी यात्रा ये केउ आवाहन काल रही यार रीति नीति परंपरा एक भिन्न प्रकार परंपरा आपण जब देखुवे दृश्य सते जमी आपन को लगे ये जो फगुणर दोल पूर्णिमा आसी सते जमी मन हो आतशबाजी खंपी उठुची चतुर्दिग जमी आप दशहरा रावण पोड़ी दृश्य देखुवे जदि मन पड़ुची फगुण मसरे हरिराजपुर मेलन में एभली आतशबाजी हुए भाव में आतशबाजी ये प्रकम्पित होची खंडगिरी अंचल रघुनाथ महांती अच्छा आम सहित यो देखुवे दोल विमान में बसिक आसी प्रभु अनंत केसरी जागमरा गाँव एवं भोग खाई सारिया परे खंडगिरी पहाड़ को जी रघुनाथ बाबू कहे जो अनंत केसरी यात्रा संपर्क में कौन यात्रा केबुठार रही अनंत केसरी यात्रा अनंत केसरी यात्रा ये भोग खाई से 6टा स्टेज भोग गाँव सबुआड़े बुली ठाकुर भोग खाई आसती ये हूँ भगवान यात्रा अनंत केसरी खंडगिरी राणीहंसपुर एना जी ठाकुर से विजय हेले जा साधु सत मैंने ये ये केते दिन धरिकी रहिबे जीवे आसबे कि काली जगन्नाथ जी रही ये हूँ ये ठाकुर यात्रा ये जो आतशबाजी व्यवस्था कराई प्रति वर्ष एमती बाण फुटे म्यूनिसिपालिटी 4 लाख टका दे बाजा बाण सब फुट आमर गाँव प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केसीआर सब लगे शुणुले देखिपे जो पड़ियाटी रही जागमरा पड़िया कि भाव में बाण फुटा कार्यक्रम चली जोरसोर जो भाव में आप जाथे दशहरा समय रावण पोड़ी कार्यक्रम जमती हुए से समय जमी बाण फुटा कार्यक्रम होता है से भाव में ये खंडगिरी मेला अवसर अनंत केसरी यात्रा समय ये बाण फुटा कार्यक्रम होची हजार हजार लोकंकर समागम होती प्रभु अनंत केसरी ये यात्रा जागमरा गाँव बाहर की जाऊँच खंडगिरी पाददेश को एवं सेठी आसवे एपटे देखिपे बाण फुटा कार्यक्रम जोरसोर चलती विजय बाबू कहे जो अनंत केसरी यात्रा ये एटा आम देखिबार मत 56 वर्ष नहीं आम बाबा बापा अमल मैंने अनंत केसरी जाती यात्रा आरंभ हुए कहीं आम पिला बेलू देखुची भी आम 56 मुझे काली भी कहूली जहाँ ये यात्रा से किसी ना ये खाली नंगला नाच बाड़िया बाड़ी ये जो यात्रा क्या आज आपण मैंने सब देखिले माने यात्रा क्या हूँ अनंत केसरी ठाकुर प्रभु माने चलती ठाकुर मैंने देखो लोक जनसंख्या ये गोटे दीपावली जमी दशहरा बाण फुटा कार्यक्रम दशहरा रावण पोड़ी कार्यक्रम ये ताठू बड़ माने ये ताठू भल ताठू बड़ अनंत केसरी जाऊँगी ना भगवान के माने ये जीव कहले भगवान चलती ठाकुर मैंने देखिपे जो आवाहन कालू ये जो जागमरा गाँव प्रभु अनंत केसरी ये यात्रा हुए खंडगिरी पाददेश को खंडगिरी मेला जो दिन आरंभ होता है ये यात्रा आरंभ होती देखिपे हजार हजार संख्यार लोकंर समागम होती आज्ञा कौन कहे आज ये जो यात्रा खंडगिरी मेला एवं अनंत केसरी यात्रा ये जो बाण फुटा गोटे दीपावली जमी दशहरा रावण पोड़ी कार्यक्रम हुए से बहुत बढ़िया लगुच माँ बारभूजा दीपावली माने एते खुशी लगुच बाणर महक माँ बारभूजा पूरा चमकी जाऊँगी आज्ञा ये हूँ अनंत केसरी यात्रा ये आमर अनंत केसरी ये ठार किंवदंती तेणुक खंडगिरी उदयगिरी माँ राणी हंसपुर को अनंत केसरी जाऊँच ये पूर्वर परंपरा बहुत दिन अच्छी आज्ञा
ୟାକୁ କେହି ହେଲେ କାଟି ପାରିବେନି ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଣ ରୋଷଣୀ ବାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଚାଲିବା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପାବଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ରାବଣ ପୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆଇଛୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଉଣୀ କଣ କହିବେ ଏ ଯୋଉ ବାଣ ପୋଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ବାଣ ଫୁଟୁଛି କିଛି କହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଏ ବାଣ ପୋଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସାର୍ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁଥାଉ ଆଗକୁ, ଏଇଆ ବି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗମରା ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଗକୁ ଏମିତି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ନିଆରା ପରମ୍ପରା ମାନେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଭୋଗ ଦୋଳ ଆକାରରେ ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଚାଲୁଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୋଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଇଠି ସମାଗମ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। କି ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଦିନ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର ଇଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଗମରା ଗାଁରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଠାକୁର ବାହାରିକି ଦୋଳ ବିମାନରେ ବାହାରନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିଯାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଦିନ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଦୀପାବଳିର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଣପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଭଳି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଆତସବାଦୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହନଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି, OTV।